Hi guys. Mamalik na po mi sa mong trabaho guys. Hi. Okay, come on, let's go. Kami dito sa may karsada guys. Okay. Mubalik na po mi. Work guys. Come on, let's go. Tara. Mag-cutting ko guys. Tiwas ko sa kong gikatingan gahapon guys. Wako kahuman. So, home na ako ron. Kaya ugmalain na pod. Mo ni ang dragon fruit guys. So humana ni siya namunga guys. Namunga naman na siya guys. Humana. Na may buwan tong bunga ni guys. Nara guys. Nice kay view guys oh.